Maayong Domingo di ay mga day. Kay Domingo man di off nato. Diri day sa Hong Kong basta Domingo di off nas mga kunyang. Basig matingala mo unsa nang kunyang, ang kanang kunyang mao nay mga helper diri sa Hong Kong nga ilahang tawgon og kunyang sa mga Chinese pero ambot og kunyang ba na or kungyan ambot lang kay bisag unsa lang na ako makita sa mga post sunod-sunod ra pud ta kay masinahon ba ta. Og samtang di ay nga nagkuri-kuri ko diri ako lang gihawan-hawanan akong higdaanan kay hastang dinosaur ning kat na. Og samtang naghawan-hawan ko mura maghanap akong panan-aw nga nagsulob kog duha ka buk mata ako na lang ning tangtangon isud na lang natog balik. Ni aday putos diring buyot nga gihatag si amo ato ning ukay-ukayon kay murag na excited man ko gatan-aw ni ani ni ana man siya paghatag malipay jud ka inig tan-aw nimo ana o di ba o mao ni ang yang gihatag coach bag kay ang akong amo guys sa tinuod lang daghan jud na siya bag diri natakdan pud ko kay kanang laging kusog kay sad tamo dawat og naihatag syempre ihatag gud kay bawo ba mo guys tagpila ng presyo sa coach bag pero katong mga hilig og bag hibaw gina sila pilay presyo no mao di ni siya porma sa bag nga gihatag ni amo abi na ko gani gisapot siya kay wa jud ko tagay binertihan sus ni araman di ay ni gwapa kay sanan original coach bag unya. Samtang ato ning gitan-aw kay murag giganahan jud ko to nimo kiyong ilawom o di ba daghan kay sudlanan may kay sudlag ginamos og hipon ig uli ba o oh ito kay ngano mangumpra ta ginamos og hipon og buwad sa Pilipinas wa jud tay kasudlan mahal kaayo ang ikubag didto nya di na ta pwede mo gamit og plastic so kani na lang atong sudlan kay unsam di ay atong isudan nila in wa man merkado ra magita pa dong o di ba o social kay yung ante ug na pagyud wa pa kita nahuman. Oh, bitaw niya akong amo guys, no, dili gid siya hangol. Pero sa tinuod lang kaniyang ipanghatag mga collection pud dinhi siya mga amiga. O di ba? Kani siya nga bag na kay ko ani guys kay ngano match kay sa akong pangidaron ba teenager. Ang brand ay ani niya kay Polo. Kaning unsa ni siya color ani purple. Diyos ko, hanap-hanap na di gyapon ko kaklaro ambot ngano ni. O di ba? Yung magbusog-busog ning baga unsa ba kanina baka ni siya isuod. O agoy na pay sud agoy ang akong paborito dito ganahan bitag gibita kog sling bag guys nganong nalipay jud ko sa iyang gipanghatag no kay murag mga type jud nako ba alangan po dili ka malipay nga pre man na ikaw pa bay mamalit kag bag ka mahal sa bag ron bitaw guys no ako sa iyang kamot na buhong na jud ko sa mga gamit nga murag dili na jud ko maibog anang mga gamit pa maglaro-laro ko sa gawas kay buhong kaayo ko ang brand niya kay Chams ambot lang og branded ba ni siyang Chams or la tanawa bahala gingnon ko ninyong hamburgera basta ako din ipakita ninyo kay nga naman hinatag man pod ni dili man jud ko mo spend og kwarta guys about sa nang mga luho para sa akong kaugalingon kay nakasulat na sa akong paling ang akong kita mas piso ra padong gyud sa akong pamilya inana beta ka buutan kani mga gwapa mga buutan jud ni kanang mga batignaong mga pangit yun ginaya di ba bitaw ay basig inyo kung awayon ba makaingon mo kahilas ra nimo no pero guys dali ra jud kay kulipayon sa mga kanang ginagmay lang bitaw nga mga butang pero sa tinuod lang di man jud siya ginagmay kay kung i-search lang gyud nimo ang presyo sa bag labi na gyud ning coach bag dili man jud ni mamino sa mga 10,000 oy 10,000 15,000 20,000 sa tinuod lang sa wa kay bawas presyo kung nakinsa may di malipay mag-all hinuon katagaan kay anang kuana pero guys abi nimo nagpalabi sa kunaw na nga unta kwarta lang ni kay nag-need ko kwarta.